तू तो बंधारे मु क्षीर देली जे तू खाइबुनु मो पिला को तो पिला को अल्पति गाइस आम पहुंचे पुस्तक मेला रे तो आदि पपुन भाई एवं चिन्नु भाई शिव भाई एवं नीतीश भाई भाई बर्तमान चालू मेला बुलिया घो गा पूरा करमु एतर हां धर्म संस्कृति क्या ताकर सभ्यता हमें तो आगे इंद्रदम्न को पठे ना तो कोन न करछथि मु जन्म हा पूर्व सूर्य को आनिथिले नथिले मु पुराण रे वर्णना करा जाईछि हमें गप पढुछु पुराण कथा पढुछु फाइनडे केते भाई ये कितने 50 रुपए हमारे पास 50 रुपए नहीं है चलो वीडियो दीजिए ये भाई के पास 50 रुपया नहीं है इसीलिए हमने खरीद नहीं पाया चूड़ी ना जो आगे पे एड नहीं जो चूड़ी एड है ना हां पूरा चूड़ी में राजस्थानी चूड़ी ना राजस्थान चूड़ी करा आ एटी साड़ी जो दिन बा पे घर में बढ़िया हाँ चलो तो बैग में गोस बुझु ना हाँ भाई ब्रह्मपुर आचार आई हाँ चश्मा चश्मा आम सेपटे किनदवा चश्मा सेपटे नहीं जा खेलना सब पूरा टिकर मिकर ये छोट जो फुटुआ फुटाते सेडा अच्छी भर्ती पूर्ण ये पूरा जिम विम सेटअप पड़ी ना हाँ ना पूरा प्लास्टिक टाटू कहीं ये इसके पास रुद्र टाटू हाँ काटियो ना भाई जी मास्टर कौन मास्टर अच्छा म्यूजिक देखा झाड़ू पड़िया तो नियति तो झाड़ू पड़ियो मेला बा एटी जो पेंट जावा ना सस्ता में मिलुछ कि कम दाम रे सेट में जो बाय वन कर नहीं आयुर्वेदिक तोरण पूरा खाई भाई हजम मजम है हाँ शिव डाक आई शिव चलो डाकिया खाई आई चलो 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 हाँ आइसक्रीम ना गाइस देखी पार्थ कि शिव भाई चिन्नु भाई नुची नुची आसिक ये चूरण खाऊँ जमी आमको देखी ना हसड़ा हसीदे भाषा कहीदे पानी भाई सस्ता मिलना पैसा सब पैसा एठी से पुणी स्टेशनरी आसला एटा आम कॉलेज बाटा ना एटा प्रमोशन पूरा कर चिकित्सा गवेषणा चाय
बाय वन गेट वन आइसक्रीम କୋଉଟା ଖାଇବ ଭାଇ? ନା କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ କିଣେ ଭାଇ କେତେ କ'ଣ ରେଟ୍? 30 ଟଙ୍କା ଆଉ ବହୁତ ଅଧିକ। ହେଇଗଲା ଭାଇ ହେଇଗଲା ଦେଖ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଭାଇ ନେଇଗଲା ଆମର ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଆଣିଲ? ଭାଇ ମତେ କହିଦେବ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ପ୍ରେମ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ମାନେ କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ କିଣାକିଣି ସରିଲାନି ସବୁ? କେତେ କ'ଣ କିଣାକିଣି ହେଲାଣି ଦେଖିବା ଜରି ଦେଖୁନ। ଭାଇ ପୁରା ଏତିକି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ପୁରା କିଣିଛି। ଯିବା ଏବେ କୋଉଟା? ଭାଇ ନେଇଛି ଭାଇ କ୍ଲିପ୍ ନେଇଛି ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ସାନ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଛି। ଭାଇ ଦେଖୁ ତ କ୍ଲିପ୍ କିଣିଲାଣି ଶିବ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆଜିଠୁ। ତୁ କିଛି ତ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କିଣି। ତୁ ତ ମେଳା ବୁଲତା ହେଇଛୁ ରୁଟି ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ଶିବା ଭାଇ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମାଗିଲୁ କିନ୍ତୁ ଦେଲେନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କ ଲେଡିସ୍ କର୍ଣ୍ଣର ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିପ୍ କିଣୁଛନ୍ତି ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ। କ'ଣ କହିବି? ଭାଇ ତ ଶିବ ଭାଇ ତ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଭାଇ ବି ପଳେଇଲା। କ'ଣ କହିବି ଆଉ? ଭାଇ ବି କିଣି ସାରିଲେଣି ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପାଇଁ। ବହୁ ସମୟର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଇଆଡି ମୋ ଘର ହଁ ସିଏ ପକେଇଦବ। ହଁ ପକେଇ ଭାଇ ମେଳା ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି ଭାଇର ଭାଇ। ପିତାଙ୍କ ବଦଳେ ଶ୍ୱଶୁର ପାଇছে, ମାତାଙ୍କ ବଦଳେ ଶାଶୁ, ବଡ଼ ବାପା ଛାଇ ଶାଶୁ, ଖୁଡୀଙ୍କ ବଦଳେ ମିଳନ୍ତି। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଛ ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କ'ଣ ସବୁ ବଦମାସ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ବ୍ଲଗରେ ସବୁ। ମେଳା ହବ ମାନେ ମଥୁରା ଆଗକୁ ନ ହବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମ ପୁଷ୍ପ ମେଳା ବୁଲିକି ପୁରା ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ରୁମ୍କୁ। ତ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ।